अल्लाह अकबर जी, अल्लाह अकबर। वो कुछ दिन हुए हैं अभी, मेरे ख्याल है कि 2 माह हुए होंगे, 2 महीने। एक, मैं अल्लाह अकबर कहने पर एक किस्म का मजबूर हो जाता हूं। मजबूर क्या, हमें कहना चाहिए अल्लाह अकबर कहने की इतनी बरकतें हैं कि बंदा अगर वो बरकतें उतरती हुई देखे ना अपने ऊपर, तो हर वक्त अल्लाह अकबर ही कहे। तो 2 माह हुए हैं, एक एक बड़े मैं मसले का शिकार हुआ, इतना मुझे एक रूहानी दुख हुआ, कोई वजह थी। अब मैं वो बताना जरूरी नहीं समझता है, तो बहरहाल ठीक है, आप समझ जाए ना, आप मेरे बहन भाई हैं। एक बड़ा मसला बना, मैंने फौरन एक पढ़ाई की। मैंने कहा कि दुनिया को मैं वजीफे देता हूँ, हैं, दुनिया को मैं वजीफे देता हूँ यार, अपने लिए भी। आज मैं करता हूँ वजीफे, ये नहीं कि नहीं करता, यानी पढ़ाई मेरी होती है, लेकिन उस दिन जहर है बंदा वो जान लबों पर आ जाए तो बंदा पढ़े। दोस्तों मैंने वो पढ़ा, शाम तक क्लियर हो गया कि और नाकामी हो गई है। गौर कीजिएगा मेरी बात है, शाम तक क्लियर हो गया कि और नाकामी हो गई है। अगला दिन भी गुजरा, उससे अगला दिन गुजरा, उससे अगला दिन गुजरा, यानी 3 दिन गुजरे, लेकिन मेरे दिल में मायूसी भी नहीं थी। एक होता है ना बंदा मायूस हो जाता है, मैं पता नहीं क्यों मुझे यकीन था। 3 दिन गुजरे, चौथे दिन जो नुकसान हुआ था अल्लाह ने भरपाई कर दी पूरी। अल्लाह की शान है। मैंने, यानी कि मेरे दिल में एक बात आई थी कि यार मैं लोगों को वजीफे बताऊं, उनके मसाइल अल्लाह हल करे बताए गए वजीफों से, यानी बताया तो मैंने ही होता है ना। तो यार मेरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बेयकीनी नहीं आई अंदर। तो वही अमल मैं आज आपको बताने लगा हूं। ये मैं अपनी डायरी पर ये ना अमल लिख लेता हूं कि अल्लाह के जो 4 एक नाम है ना, एक मैं आपको 4 नाम बताने लगा हूं अल्लाह के फजल और करम से। ये 4 नाम अल्लाह के 4 नाम अपने जहन में बिठा लो पक्के। कभी तुम्हें दौलत की, रिजक की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है ना, होता है ना कि यार मैनू माल दी लोड़ है, पैसों की लोड़ है, मैं उधार किसी को मंगा, उधार उधार बात समझ गए। तो अगर आपने उधार मांगना है, इससे पहले कि आप किसी से पैसे मांगो, आपको चाहिए कि आप ये अमल करो। इंशाल्लाह ताला बड़े लोग मुझे कहते हैं इमरान भाई आपका बताया गया वजीफा कामयाब हो गया, तो इंशाल्लाह आप भी कहा करोगे कि अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया। यार हमें तो पता ही नहीं चला कैसे हमारे ऊपर मुसीबत आई और चली भी गई, या हमें जरूरत पड़ी और कोई बेबसी आए बगैर हमें अल्लाह ने अता कर दिया। 4 नाम है अल्लाह पाक के, ये हमेशा जिंदगी में याद रख लो। कभी परेशानी आए पढ़ के देखना, अल्लाह ताला आपकी हर तमन्ना और मुराद को पूरा फरमाएगा। अब अमल बताता हूं। अमल की खास इजाजत के लिए 3 शर्तें हैं। एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, वीडियो शेयर भी करना। ये पता ही मैं क्यों करवाता हूं, ताकि और लोग भी फायदा उठाएं और मुझे ज्यादा अल्लाह ताला दर्जात दे, और आपको भी फायदा है। ज़ाहिर है जो दर्जा मुझे अल्लाह देगा आपको भी अल्लाह देगा, क्योंकि आप शेयर करोगे। एक लाइक भी करो, एक कमेंट कर दो, और हाँ अगर चैनल पर नए हो करना चाहो तो कर लो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। लो जी बहनों और भाइयों, अल्लाह के 4 नाम है। 3 नाम तो अल्लाह के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में। एक है या अल्लाह, एक है या रहमान, एक है या रहीम। ये बिस्मिल्लाह के नाम है। ये इतने बड़े इसमें आजम हैं कि आपकी 7 नस्लें भी अगर इन नामों के सदके मांग के खाती रहे ना, तो बगैर काम किए उन्हें मिलेगा। हाँ एक याद रखें, एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि घर में लेट जाने का मशवरा मैं नहीं दे रहा कि लेट जाओ पढ़ते रहो ये आपको मिलेगा, नहीं। दुनियावी जो हमारी मतलब है कि हमारी मेहनत है, दुनियावी जो कोशिश है वो करनी हम पर फर्ज है। अल्लाह ने वसीला बनाना होता है जी। अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब लगाते हैं। तो 4 नाम मैं आपको बताने लगा हूं। एक है या अल्लाह, एक है या रहमान, और एक है या रहीम, और एक है या लतीफ। ये इतना बड़ा नाम है कि मैं कहता हूं, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि जिस बंदे का नाम लतीफ है ना, बगैर वजीफे के अल्लाह उसे नवाजता है। कभी वो बंदा मुताज नहीं होता। यानी अगर गरीब भी है ना, तो ऐसे असबाब लगते हैं कि उसकी गाड़ी चलती रहती है, जिंदगी की उसकी वो गड्डी चलती रहती है।
تو اب یہاں پر یہ سوال نہ کر بیٹھیے گا کہ یار ہمارا نام لطیف نہیں ہے، یا ہم تو عورت ہیں، عورت کا نام لطیف ہوتا ہی نہیں ہے، عبد اللطیف ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، یہ مثال کی بات کی ہے میں نے۔ آپ نام نہیں ہے تو کیا ہو گیا، آپ یا لطیفوں کا ورد کر لیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف۔ یہ وہ 4 نام ہیں کہ اگر بندہ ان ناموں کو اگر آپ، یعنی کہ اگر آپ حاجت اپنی کسی میں پھنس جائیں، یہ نام پڑھ لو، غیب سے آپ کی مدد آئے گی۔ کیسے پڑھنا ہے کہ ان ناموں کو آپ نے 113 مرتبہ، اگر آپ ہر نماز کے بعد 113 مرتبہ اس طرح پڑھو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف۔ ایک، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف۔ 2، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف۔ 113 بار ہر نماز کے بعد پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو۔ اور کبھی اگر آپ تصور کرو کہ یار فلاں نماز میں وقت کم ہے، کیسے پڑھوں، حالانکہ 2-3 منٹ کا عمل ہے، زیادہ ہے ہی نہیں، لیکن ایک بات ہے، تو کبھی کبھی چلتے پھرتے بھی پڑھ لیا کرو، بازار جا رہے ہو، گھر میں آ رہے ہو، گھر سے جا رہے ہو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف۔ آپ یقین نہیں کرو گے کہ آج تک میں نے جتنے لوگوں کو یہ عمل بتایا، ہر بندے نے کہا عمران بھائی ہم نے تو ابھی عمل ختم نہیں کیا تھا، ہمارا کام ہو گیا ہے جی۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ زیادہ تکلیف میں ہیں نا جی، تو رات کو سونے سے پہلے اگر جمعے کے دن یا جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہے، کیا کریں، نہا کر غسل کر کے آپ نے خوشبو لگا کر 2323 بار 2323 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، یعنی 2323۔ یہ بہت بڑا فگر ہے۔ یہ شمس، جو سیارہ شمس سورج ہے، یہ اس کا اسم ہے 2323، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 2323۔ اگر آپ نماز جو عشاء ہے پڑھ کے، جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، اس میں اگر آپ غسل کر کے خوشبو وغیرہ لگا کر یکسو ہو کر اپنے، یعنی کہ آنکھیں بند کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بات وغیرہ کسی سے نہ کریں، 2323 یعنی 2323 بار یہ نام پڑھیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف۔ بہت بڑے مقصد ہوں تو جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے، اس رات کو عشاء کے بعد پڑھیں، اور اگلے جمعے کی جو جمعرات کی رات ہے تک پڑھیں، 7 دن، 8 دن انشاءاللہ تعالی۔ جو اگر بہت بڑا مسئلہ ہے، ورنہ تو آپ روزانہ 113 بار یہ پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد، آپ کی ہر معاملے میں اللہ مدد کرے گا، اور کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ بھرپور فائدہ اٹھاؤ گے۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور ایک کمنٹ کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔